बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तज़किरुल कुरान के सबक नंबर 52 के साथ आरिफ अलवी हाज़िर खिदमत है। चौथे पारे का चौथा सबक आज हम पढ़ेंगे। सूरह आल इमरान के आयत नंबर 136 से लेके 147 12 आयात पर मुश्तमिल होगा आज का सबक। और आज के सबक के मुकाबले में सूरह बकरा की आयत नंबर 282 से लेके 286 यानी सूरह मुकम्मल हो जाएगी। आयात की तादाद तो 5 है, लेकिन आयतें बड़ी हैं। ये दोहराई आयत नंबर 282 से 286 होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका जज़ाउहुम, यही वो लोग हैं कि बदला है उनका। यानी पीछे बात हो रही थी मुत्तकीन की, परहेज़गारों की, उनकी सिफ़ात कौन कौन सी हैं। आखिरी सिफ़त ये बताई थी कि वो जानते बूझते गुनाह पर इसरार नहीं करते, हटदर्मी नहीं करते। यही वो लोग हैं कि बदला है उनका मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, बख्शिश उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन तजरी, और ऐसे बागात के बहती हैं जिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें, खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा रहेंगे उनमें। वनिअम अज्रुल आमिलीन, और क्या ही अच्छा सिला है अमल करने वालों के लिए। कद खलत, यकीनन गुजर चुके, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, सुननुन, बहुत से अहवाल, बहुत से तरीके, यानी कौमों के तर्ज़ अमल की मिसालें। फसीरु फिल अर्द, बस तुम चलो फिरो ज़मीन में। फंजुरु, तो देखो, कैफ़ काना, कैसे हुआ, आक़िबतु अंजाम अल-मुकज़्ज़िबीन, उन झुठलाने वालों को। हाज़ा बयानुल लिन्नास, ये वाज़े बयान है लोगों के लिए। बहुतम व मौइज़ा, और हिदायत और नसीहत है, जबकि हिदायत और नसीहत है लिलमुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए। वला ताहिनु, और तुम हिम्मत न हारो है मुसलमानों। वला तखज़नू, और नहीं गम करो। वान तुम आलौना, हालांकि तुम ही गालिब रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम हो सच्चे ईमान वाले। ई यमसस्कुम करखुन, अगर पहुंचा है तुम्हें एक जख्म यानी शिकस्त का। फ़क़द मस्सल कौम, तो यकीनन पहुंच चुका है उस काफिर कौम को भी। करखुम मित्लो, जख्म सदमा उसी जैसा। व तिलकल अय्याम, और ये दिन है अरूजो जवाल के। नुदाविलुहा, गर्दिश देते रहते हैं जिन्हें, बैन अन्नास, लोगों के दरमियान। वलियालम अल्लाह, और ये इसलिए ताकि अल्लाह परख ले अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए। व यत्तख़िज़ मिनकुम, और ताकि वो बना ले तुम में से कुछ को शुहदा, गवाह, शहीद, यानी अल्लाह ताला के वादों के सच्चे होने पे गवाह, ताकि जान का नजराना पेश करके वो गवाही दे दे कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, और दुनिया में इंसानों के सामने हक को बयान करते हुए गवाही दे दे। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते जुल्म करने वालों को, यानी अपने ऊपर जुल्म करने वालों को। और इसका एक मानी शिर्क भी है, शिर्क करने वालों को। वलियुमहिस्सल्लाह, और इसलिए ताकि अल्लाह ताला चुन ले, छांट लें, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए। वयमहक़ल काफ़िरीन, ताकि वो मिटा दे काफिरों को। हम हसिबतुम, क्या तुमने ये समझ लिया है मुसलमानों, अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम ऐसे ही दाखिल हो जाओगे जन्नत में। वलम्मा यालमिल्लाह, हालांकि अभी तक नहीं परखा अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया तुम में से। वयालमस साबिरीन, और अभी तक नहीं परखा साबित कदम रहने वालों को। वलक़द कुंतुम, यकीनन तुम थे बिलाशुबा, तमन्नौनल मौत, तमन्ना किया करते मौत की। मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन तल्क़ौहु, कि तुम मिलो उससे, यानी दो चार हो तुम मौत से। फ़क़द रअयतुमूहु, तो यकीनन तुमने उसे सामने देख लिया है। अंतुम तंज़ुरून, इस हाल में कि तुम खुली आँखों से उसे देख रहे थे। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल। कद खलत, यकीनन गुजर चुके हैं, मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले बहुत से रसूल अलैहिस्सलाम। अफ़इन माता, तो क्या अगर वो वफ़ात पा जाएं, और कुतिला, या शहीद कर दिए जाएं, इनक़लबतुम, तो क्या तुम पलट जाओगे, अला अक़ाबिकुम, अपने एड़ियों के बल। वमन यंक़लिब, और जो कोई पलट जाए, अला अक़िबैहि,
اپنی ایڑیوں کے بر الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے ممکن کسی نفس کے لیے، ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا بإذن اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کتاب معجلہ، جو کہ لکھا ہوا ہے مقررہ وقت، یعنی وہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کچھ چاہے، ثواب دنیا، دنیا میں صلہ اپنے اعمال کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیتے ہیں اسے اسی میں، یعنی اس دنیا میں۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کچھ چاہے، ثواب الآخرہ، آخرت کا صلہ، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم دیں گے اسے اس میں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من نبی، نبی گزرے ہیں، قاتل معاہ، کہ جہاد کیا ان کے ساتھ شامل ہو کر، ربیون کثیر، بہت سے اللہ والوں نے، فما وہنوا، پس نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، لما اصابہم، جو مصائب پہنچے انہیں، یعنی ان مصیبتوں پر، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ جھکے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب الصابرین، پسند فرماتے ہیں ثابت قدم رہنے والوں کو۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی کوئی بات اس وقت، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، دعا کی، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہمارا حد سے بڑھنا، فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ آیت نمبر 147 پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت 136 سے 147 تک آج ہم نے پڑھا۔ آج کے سبق میں کل الفاظ کی تعداد تھی 222، جن میں سے 40 الفاظ ایسے تھے جو پہلی بار آئے ہیں۔ گویا 182 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہمارے پچھلے 51 اسباق کے سیکھنے کے نتیجے میں ریپیٹ ہوئے۔ ان 40 الفاظ کے نتیجے میں ہمیں سبق نمبر 52 سے آگے اگلے اسباق میں 218 الفاظ کا اب ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید اضافہ ہوا ہے، جن کو شامل کر کے اب تک ہمارے سیکھے گئے کل الفاظ میں سے 44,539 الفاظ ہو گئے ہیں، یعنی قرآن حکیم کے کل 91,265 الفاظ میں سے، جو کہ کل الفاظ کا 48.80% ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ان آسانیوں سے ہمیں حقیقی معنی میں استفادہ کرنے، قرآن حکیم کی صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔